izy io na firaisina Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Koa raharay aho, aiza zay ajako. Raha tompo aho, aiza zay tahotra ho Jehovah tompony maro aminareo ripisorona. Amen. Ho anasy ho anao zany teny zany a, dao zasanao tea-tanana mafy ho an'Andriamanitra. Aza tsatra tea-tananao raha tsy efa avety ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy. Tafahoana soamantsara eto an-tranon'Andriamanitra amin'izao alady maraina izao. Amen. Voalohany indrindra dia isaorako ilay ray zanaka ary ny fanamasina izay mbola nitahiry anasy ianao hiatrika an'izao fotoana izao. Mankasitraka indrindra konkoa ny ray aman-drenitsika izay mpitarika an'izao iraka izao dia ny apôstôly Davida Rakotonandrasana sy pasteur Azora Vadiny. Mankasitraka ny pasteur tsirairay avy ny lehibeana sampana tsika ao anatina sampana. Dia isaorako manokana konkoa ny président ny Tanora Zokiny izay nanendry andray hitondra anao anatiny fiankofana amin'izao maraina izao. Dia mankasitraka manokana konkoa ny logistika sy ny pikirakira ny zava-maneno zany. Amen. Dia mankasitraka indrindra konkoa ny tsy fahafoizantsika mivavaka eto amin'ity toerana ity satria ny ten'Andriamanitra milaza hoe aza mafony fiaraha-mivavaka. Dia izay etaetanao sy fahafoizantena ataonao an'Andriamanitra izany anie amaly ianao amin'ny fomba miavaka tsy takatry ny sainao Andriamanitra. Amen. Dia za zany tena mihitsy hoe tena fanahy masin'Andriamanitra tanteraka no miasa eto amin'ity iraka ity. Amen. Eo ampipetrahana tiako raha mbola hovakintsika ihany le salamo 103 satria raha nivavaka tamin'ny tompo tamin'ny alina dia iny salamo iny nomeny dia tiako raha mbola hiverina maky an'le teny indray tsika dia hovakintsika miadana sy tena mpinoana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha hitantsika dia anao amen atsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakina ny teny. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adino ny fitahiny rehetra. Izay namela ny helikao rehetra, izay nanasitrana ny aretinao rehetra. Amen. Dia tiako zasainao amin'izao fotoana izao hitsangana antsika ame voninahitra an'Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra satria eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Vavaka antsika hisaotra an'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy saotranao sy mankasitraka anao izay raha mbola mitarihanao eto amin'ity toerana ity indray. Faly indrindra ny fonay Jesosy raha eto ny fanatrehanao. Saotranao sarirai nuni fitiavana iaizikitu kanisiai idrefani diranau leazavana leibenu idrefana pusaka Karavura verini funi saiderana Santana sai Jesus misotra no smakasifika no kiava na wana Jesus ya fanate hasa tsikika na Jesus ya Pusa tangan dari pada cara pasuawan, rafu-rafu kutulannya
Tenao Jesosy any amin'ny oabolana 28 Tereza milaza hoe zay manafina amin'ny fahotany tsy ambinina fa zay mahafoy azy azo famindrampo. Amin'izao fotoana izao Jesosy dia miakely koa eto anatrihanao zay. Tsy mendrika no antsoina hoe zanako zay. Kanefa Jesosy ny fahasoavanao dia namindrano fo zay tsirairay avy. Mpamindra fo tokoa ianao ray eo. Mpamela heliko anay. Raisy tompotrao vavaka zay asandratra menakavy eto amin'ity toerana ity izao. Pamindra fo ianao, pamela heluka, barai sureli vavaka. Tiako tena ataontsika senao fozany Sibamitala uva urenifu kuwaza upanupana Kamari kapalai Kamila nawia Pansi usula Hari
trano mafy mitady fitoviny miaritany mafy mitady fitovina mba omena tsarany Rakano anyakataina tsy andokiliaina isivana ety andrandra mitoena tsy mba manana izany izany Jesosy fa ianao rery ihany tsy manana andriamanitra hafa zay Jesosy fa ianao rery ihany no tompo sy mpamonjy fiainanay fa voafontsay efa voavela rehefa voavela hely koa izahay dia manolotra ny fiainanay sy ny fiainany hoavinay manontolo eo ampelantananao Tompo Jesosy manana atolotra ianao ny tenanay rehetra omenay ianao Jesosy ho vary tsy mifody zany raisy tanteraka Jesosy ny vavaka izay asandratra eto amin'ity toerana ity satria eto ny fanatriana
Ary ny teninao koa amin'ny asana apôstôly toko voalohany 5:9 milaza hoe fa azo hery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema, any Jodia ary Samaria ary hatramin'ny faravazan-tany. Amin'izao fotoana izao fanamasina dia miandrandranao indray izay ianao zava-mahagaga sary-pantarina eto amin'ity toerana ity. Fanamasina misy mahery indray ianao izao fotoana izao. Midina eto indray ianao. Tanterao indray fanamasina izay rehetra tianao tanteraka eto amin'ity toerana ity. Raha kofinerinao indray fanamasina. Makasitrakanao ndray zay fanamasina satria tonga eto androany hideranao sy tsaoka ny anaranao. Faly zay satria afaka mandreny feonao tompo ao. Aoka anao hiteny aminay, aoka anao ampianatra anay, ampahery anay. Misaotra tompony amin'ny fahafahanay mijoro eto tonga eto amin'ity fiangonana ity. Misaotra ihany koa ny amin'ny fitahinao sy ny fahagagana izay asehonao. Rakofana amin'ny ranao Jesosy eo ity fotoana androany ity, mitenena aminay fa vonona ny aino anao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toerana isika. Alléluia. Afaka mba hitsikitsikinao ve leo lagaikinao, mitsiky fotsiny ataonao. Anao tsy miteny fa mitsiky. Karaha ny moro mitsiky zany io.
zay zao vao mitsika zao zay. Amen. Tahiny tompony ianao e. Amen na. Ampifaliana no mbola afahako indray miaona aminao eto androany. Ary manonona zany fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Ho tahin'Andriamanitra ny ianao. Amen. Tsy teo kely ny tegnako teo fa nandena mitadidy satria mba niangavy ny ray aman-drenitsika Pasteur Rija hoe mba hitondra ny afatr'Andriamanitra tagny amin'izareo teo dia nandeha nagnatanteraka an'izany tagny za. Amen. Ny solotegnantsika jiaby. Alléluia. Satria anangana koa zareo zany le fiangonana ho atsangana ampiakarana étage. Dia mba mifanotrona, mifampahery, mifampivavaka. Mazanaka na moa dia tsy maintsy nandeha tagny aho na dia oara ny adidy zay natao teto. Ka mino fa hitondra fitahiana ho antsika rehetra ny zavatra zay nataonay tagny. Amen. Tsy mitsatra magnentana antsika rehetrarehetra ny amin'ny fagnamboarantsika koa ny antsika. Hitanao tsara ngamba fa atsika tsy manana hoe budget be dia ahoana. Nefa ny vola ilaina amin'ny fagnamboarana trano maventy be. Ka ndao reo olona mba hifagnometagnana. Ndao mba tena amafy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Za mino fa raha atsika jiaby reo mba samy mba miezaka. Ohatra hoe zay mba tahin'Andriamanitra magnome 1 million, 2 million, hatramin'ny 100 million. Efa mandrivondrivona eny antsika akato e. Mba hitrereto raha vola 1 million fotsiny fois 1000 firy zay. 1 milliard. 1 million 100 izy vao 100 millions. Para 1000 izy 1 milliard. Azonareo ve zany? Za zany mandinika raha hoe hitady 1 million zany ianao agnatin'ny vola ndraiky ohatra mba manao effort zany ianao zao manomboka atsika tsy kosa mbola tsy vitanao izy mois de juillet ty. Izy nao ndrasa mba angataka amin'Andriamanitra agnatin'ny mois de août mba hitady vola za 1 million ndisoko agnamboarana ny tragnom-piangona. Satria mba samy mba magnano fanambaka raha fa tsy raha mifampahery aketo fogna. Mahery asa tata. Za ngefa mahery fogna e. Tahin'ny tompony ianao. Aza tezitra anao raha mba ataoko karan'izany fa amin'izay anao tinitotry. Ya, raha ohatra tsika rehetrarehetra zany mba samy mba manao zavatra lamizany. Ohatra moa tsy mahavita 1 million, alony na mba ataoko 500 000 amin'io volana io. Ny anahy tsy ataoko 500 000 fa ataoko 250 000. Zay vitanao e, mba ataovy. Dia tsy mamengamegnatra mba zalantsika agnamboatra tragno maventy be kanina ariary zato alantsika agnatin'ny eko. Zay tsisy maharatsy anazy. Fa mba tonga saigna hely megna antegna anao ka mba mandalo agny manko dia hitanao hoe ohatrany ahoana moa le foto-drafitrasa fa tena maventy. Amen. Na ariary zato anizy ala am'izao tsy mahazo fantsika e. Dia tsy mba enjeny eritreritry ve anao hoe agnano fiangonana e dia ariary zato ny alatsany ako. Izy tsy ratsy ary tsy fahotana fa za magnentana ary mba mampirisika hoe toagno fa milanao ny asan'ny tompo. Alléluia. Aza raisina vilagna mihitsy dia forcénao zany, dia forcénao zany. Za ke tsy miforcé fa magnenta. Amen. Le manana omby ambidia omby. Za zao amintsika amin'teny mivoatra tomobile. Zay mba mila tomobile ambidiky tomobile anako. Misy telotelo karazana izy koa ambidy. Asa izy amin'izy reto tianao fa ambidy aminao. Ya, tegna marina zany. Ary ambidy malaky, ambidy mora. Mora amin'izay malaky vidinao. Tokony mba rombahanareo zanaka manambola re zao zany. Rehefa tsy fohinao avarigna akagny mba varigno amin'ny. Mamengamegnatra mako mividy izy ke zegny. Antegna tsy nagnamiatarô mividy take ho. Zalahy tsy haiko eky e. Tsy haiko eky fô efa zany edy izy avy lay lasa n'olo hafa agnariky. Tegna atao mihitsy ny effort rehetrarehetra tahin'i Jesosy ianao satria mila vola ny asa e, mila vola. Io nefa ny antsika hoa mandeha ampinoana atsika fa tsy hoe misy fond be fa mibolongana be, misy ndraiky avy an-danitra fa mila mihetsika atsika dia tahin'ny tompo atsika avy eo e. Mba samiry olona mba manao effort. Tsy mba faly ve anao raha mba vita raha maventy be koa e. Amen.
Ary raha andeha vavatsika jiaby, tahiny tompo manokana ianao. Tena mba entaniko zany zay mba magnano, mba magnanova raha mba magnome voninahitra an'Andriamanitra. Alléluia. Na 400 misokoro ry menao 200 vignitry. Nde mandeha zany nagnanjany tamin'ny soprety teo. Ame za patron dia nameko milo. Anao patron be karanizy 200 izy mba menao anao izy. Dia fa tsy hainao tokory moa zany fa dia fa za ro ignidy maloha izy e. 400 raha menao anjany vignitry. Tadio tsara fa amin'ny fiainanao mavita ino maventy be aminao ny 1000 francs. Enonao va zany davitriniko zany? Amin'ny fiainanao mavita ino ngeza be ny 200. Dia nefa anao tsy megnatra andeha agnatona an'Andriamanitra, tsy raha hoe tsisy fa misy 200 ny andeha menao ananjy. Raha boriborokiny loatra zany arinao hitanao raha magnanjany. Andriamanitra anao dia masina, lehibe, manana ny maizy azy, ajao arak'izay mba nitahiny ianao. Azonao ve zany? Zay qualité na fionorentsika an'Andriamanitra zay matetika mandraraka atsika. Tsy haitsika magnome voninahitra an'Andriamanitra. Fagnomezana voninahitra an'Andriamanitra rehefa misy valim-bavaka ao anatin'izy. Tahiny tompo ianao. Ka za androany dia tena mba hamoaka décret mihitsy hoe mahomby aza. Zay nandeha toraniko anao niany. Ho hitanao fa amin'ny herinandro io aniry ty voa zaraiko anao androany ty. Maro amintsika ireo no tahina tsy ahoana eo izy voata. Na dia vao sambany androany ary anao mivavaka ato ahita an'izany fitahin'Andriamanitra zany ianao. Ka ozy aminao hoe mahomby aza. Alléluia. Zay ny loha hevitra ho jerevantsika androany. Amen. Asivo agnaranao mihitsy amin'ilay titre hoe mahomby aza Pasteur David. Ataovy agnaranao karan'izany. Dia misy tsy mahay manoritra ny agnarany dia ataovy hoe Pasteur David fotsiny dia fa sawa. Alléluia. Tahiny Jesosy ane ianao ao tsara veloanao tadio rehefa gnafa ny fifalianao ny mamaritra ny fiainanao. Ny ahafahanao midéterminer ny journée-nao androany da na jerevon'ny toeponao. Anao vony fo igny nagnanakory izy. Raha anao le sorosorena mavesabesatra tsy haiko miketroketrona dia tadio fa hisy raha miketroketrona zay antontoandro. Fa raha anao mba miezaka mifaly ho hitanao fa igny mamaritra. Amen. Ny toeponao miatrika ny zavatra anankiray mamaritra ny résultat. Amen. Raha ianao sa manao zavatra anankiray ho hitanao fa ho hisy fandresenao. Ary matetika atoroko foana zany fa ny olona sahy nge tsy hoe tsy matahotra. Fa ny olona sahy dia mavita manao zavatra mampatahotra. Iny Jesosy ianao. David raha niatrika ny Goliata tsy hoe tsisy tahotra fa navita nandroso izy na dia natahotra azy. Ka raha vao misokatra ny andro anankiray mezamba mamorona atmosfera na fifaliana raha tia omby anao. Fa vao amony fandriagana re mivady fa ny famaly edy. Imagineo fa karazan-draha Ka rehefa tonga eto amina tren'Andriamanitra ianao hiaino tenin'Andriamanitra amboleo fifaliana agnaty fonao. Fa ho hitanao fa zay lazain'ilay mpanompon'Andriamanitra lasa zava-misy any aminao. Oza hoe lasa zava-misy any aminao. Any aminao, any aminao. Maheno anavy ianao tonga eto androany. Ho lasa zava-misy aminao ty teny ty androany. Amen. Ny atongavan'ny fahombiazana dia miainga avy amin'ny toepo. Na iza. Rehefa ianao mba te hiditra amin'izany standing na succès zany, raha mba te hiditra anatin'ny cour des grands, jerevo manokana aloha ny toeponao. Alléluia. Jerevo manokana aloha ny toeponao. Satria ny fahombiazana revaka tsy zavatra tsotra fa zavatra sarotra be indrindra ny mifehy azy. Ny atongavan'izy io ndray mora. Satria Andriamanitra rehefa hitanao tonga ho azy ny fahombiazana. Ary ho hitanao fa manomboka amin'izao tsika miteny zao ho hisy fahombiazana hitranga, ho hisy famatsiana hitranga, ho hisy fandresena amin'ny zavatra maro. Aza miraharaha zay mety ho resahan'ny olona fa zao fotsiny tadidio hoe nahazo tsodrano ianao androany tsy maintsy mahomby ny fiainanao. Mety hitenin'ny olona hoe amin'izao crise zao ve teneny hoe oui. Amen. Amen. Satria raha lasanabavy ny fandresenao tsy voasakan'ny zava-misy.
Alléluia. Betsaka miteny hoe pasteur agnatin'izao crise zao ve nareo agnoragna tragno valinoa de oui satria ny fahombiazaneo tsy voafaritry ny zavamisy. Alléluia. Tahin'Andriamanitra manokana ne ianao mandresy amin'ny lafiny rehetra ne ny fiainanao. Raha teto ianao tao anatin'ilay fotoana antsika indray mandeha dia nagnazava fa nisy karazan'olona zay tena lasa nandresy be izy tao anatin'izao confinement zao, tao anatin'ny période ny Covid-19 fa lasa naomby be izy. Ohatra fotsiny zao ny tompon'ny orinasa anankiray Amazon zay manana ny agnarana hoe Eric Bezos, lasa ny tombo be ny volany nefa tao anaty crise. Lasa ny nanan-karena izy, lasa ny voatany fiainany, lasa nisy fipoahana be izy arabola amin'ny lafiny zavatra maro tao anatin'ny crise. Vavagna zany raha lasiana bavy ny olona nahantra fa izy naomby. Tainy tompo ianao, ny olona sahirana fa izy voata, ny olona mitebiteby fa izy matsiaro sambatra. Tiako mba ohatran'izany ary mihoatra lavitra noho izany. Ireo nefa tsy kristianina, ireo tsy olona mpifadianina ohatranao isaka zoma, ireo tsy miheno toritenin'ny pasteur David nefa mahomby. Ka zay mba natoroko anao igny raha tadidinao, io lohantsika igny io za tsy natao hitadidiana verset foana, fa mba nataoko izy io mba hiketriketrehana, nataoko izy io mba hisaintsainana fahombiazana, nataoko izy io mba andinihana hoe inona ny tokony atao ary inona ny tsy tokony atao. Tainy tompo manokana ianao. Ny tombo arena izy tamin'ity taona 2020 amin'ny resaka vente en ligne io Eric Bezos io. Tsy ny olona fa tsy afaka mivoaka dia izy manao karazana vente en ligne ary presque dans le monde entier dia nila anazy daholo. Tao anatin'le resaka crise nila anazy daholo satria zay ny anazy na ny olona agny naiza manao karazana asana zavatra aminazy. E misy le anankiray hoe Mark Zuckerberg, patron de Facebook. Io anao midola Facebook iny mampanambola olo anao mizy io e. Tadio zany. Satria olona amizao misy connecté foana izy 24 heures sur 24. Ary tsy hainao rery fa presque dans le monde entier. Dia tao anatin'izay crise ty rangahy ty lasa nanagna be izy. Io zao mbola olona tsy managna an Jesosy io, fa lasa feno fahombiazana ary manaiky anazy zao tontolo zao. Misy rangahy anankiray sinoa antsoina hoe Eric Yan, 50 taona izy. Izy no fondateur sady directeur général ny Zoom. Lasa panefoefo ary tena managna ny maizy azy tao anatin'ny crise. Lasa mpanankarena, lasa doublé, tsy haiko triplé mihitsy ny fananany tao anatin'ny 6 mois. Satria naomby izy. Aiza hoaizatsika zanak'Andriamanitra. Ny olombelona rehetra namboarin'Andriamanitra nefa ravagna dia mitovy daholo. Fa atoroko anao za teo ny secret miainga avy ao anatina toepo le resaka. Manao ahoana ny toeponao? Olona sahala amin'ny ahoana ianao io, ianao zay teo tahin'Andriamanitra io. Fa avy ao le izy. Alléluia. Tahin'ny tompo ianao. Satria revagna maro ny olona zatra fahasahiranana. Dia ohatran'ny mora be ny miaigna agnaty fahasahiranana. Marina sa tsy diso. Ny olona zatra fahasahiranana mora be aminazy ny miaigna agnaty fahasahiranana. Fa rehefa tonga ny fahombiazana sy ny fitahina dia tsy vitsy koa ny manaonao foana. Tsy manaonao foana izy. Satria tsy voafeny le izy. Ka zany mba efa omeko avertissement sady ianao diny zao fa ho avy ny fahombiazana. Ho za hoe ho avy ny fahombiazana. Amin'ny mampanompon'Andriamanitra ho avy ny fahombiazana. Mamoaka décret spirituel ho avy aminao ny fahombiazana. Raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Amen. Misy zavatra riavagna tadiavinao fa tsy ho hitanao tsony amin'ny fotoana mahomby ianao. Misy karazana leçon tianao hoenona fa tsy hoeninao tsony rehefa mahomby ianao. Tahin'Andriamanitra ianao. Ka mba mampianatra anao ihany aho aza maika ny ahomby sy ny tahina fa velao Andriamanitra ampahomby. Misy moa olona te hanambola fa aleo Andriamanitra ampanambola. Misy olona te hisandratra fa aleo Andriamanitra no hanandratra.
ary ty tsodrano androany ty hitondra fisanratana avy amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Ary matoa Andriamanitra raha lasanam-bavy mampahomby lehilahy na vehivavy anankiray dia satria hitany fa zakan'ilay olona ny fahombiazana. Fa raha ianao no maika mety tsy voafehinao le izy. Ary za dia tsy misasatra mihitsy eto mampianatra anao karazana karaktera foana isan'andro satria ny fahombiazana miankina amin'ny toetra izay anagnanao, miankina amin'ny comportementanao. Raha anao olona tsy mbola sérieux tsy ho tonga mihitsy ny fahombiazana. Raha ianao ilay olona mbola tsy mianatra mba matotra amin'ny zavatra atao, sarotra mihitsy ny atonga fahombiazana satria ninona qualité-na fahombiazana tadiavinao dia miankina amin'izay karaktera efa ao anatinao. Reo no miantso an'le izy. Reo no miantso an'le izy. Ka raha anao mbola tangatangatrika io, fahombiazana nino ho azonao? Raha anao mbola tia viavy io, fahombiazana manakory? Fahombiazana kolahy. Zany ny azonao. Magneno amin'ny ray aman-dray. Tahin'i Jesosy ianao. Tahin'ny tompo manokana ianao. Alléluia. Zao manko le izy, hitanao ny fahombiazanao eno tsara, ny fahombiazanao dia mamoaka zay zavatra ao anatinao. Io ihany no avokany. Raha olo tia magnasaha zany, amin'ny fotoana izy mahomby, tapitra hopahompany daholo olo jiaby. Mamoaka zay zavatra ao anaty. Tahin'ny tompo manokana e. Alléluia. Zany hoe ny karakteranao zany no avokany. Ka raha bien formé anao dia asehon'ny fahombiazanao azy zany qualité na formation anao zany. Raha tsara toetra ianao, avoky ny fahombiazana ho azy ny hatsaran'ny toetranao. Tsy misy zavatra azo afenina zany fa miseho foana indrindra raha mahomby ny olona anankiray. Iznareo le izy. Tahin'ny tompo ianao. Zay nahatonga an'Andriamanitra mandeha niteny teto hoe l'élévation donne du vertige. Avokany le zavatra ao anaty. Misy olona ne hitanao hoe niahantoka tsy niahantoka fa tsisy volana nantoka. Misy olona hitanao nipetrapetraka tsy raha mipetrapetraka fa tsisy paozipaozy gestiavana andeha isingisingany. Fa raha vao manomboka misy atao io tapitra tangatangatriavany daholo, tapitra singisingany daholo. Satria nanomboka nanana zavatra izy. Le zavatra ao anatinao io zany no ivoaka atsy rehefa mahomby ianao. Ka petrao ny fanontaniana, inona zao ny ao anatinao? Inona manofonofonao? Satria jereo tsara fa misy amintsika ohatra hoe izy mbola tsisy raha io foana izy karaha tsy hitanao karaha tsy mipaozipaozy io, fa agnatiny ao feno zavatra ao. Io mahay karazana modelin'akanjo io, mahay karazana fomba fipozianana faran'izay babany io, fa izy tsisy foana karaha hitanao karaha mipiripirina. Dia ohatrohatr'izay zany le fahombiazana. Rehefa tonga ny fahombiazana, mifoha daholo le zavatra agnaty, mifoha na tigna na tsy tigna, mifoha. Dia deny zao ianao mila manana toetra ahazaka ny fahombiazanao. Deny zao raha tianao aharitra le izy. Hitahinao ny Andriamanitra. Alléluia. Amen. Zay mahatonga ny olona rehefa magnano tragno maventy be regny tsy maintsy mametraka foana ny antsoina hoe garde fou. Satria ny adalagna tsy mifidy tavan'olona. Ary agny an-dafy raha amonon-tegna n'olo dia avy amin'iregny tragno étage regny izy mamboko. Dia tsy maintsy apetraka foana rehefa manao tragno étage agny ampitan-dranomasina ny antsoina hoe garde fou. Raha vao anao tsy mametraka garde fou, enjeny préfecture anao magnano tragno. Tahin'Andriamanitra ianao. Betsaka ny olona na dia mbola tsotsotra dia efa magnadary. Izy karaha tsotsotra efa tandremonao io. Mbola eo izy dia efa vava moa zany azony vadiny. Zany mamelogno anao e. Volako hoaninareo e. Hatramin'ny babanao e. Ary mamanareo e. Mbola tsotsotra io. Fa dia hoaninao ivongan-kenefo miaraka amina tity, miaraka amina bigavo. Rambesinao ivola ifo mangorooro anao mandrambiny satria miaraka amina vava matomboka be. Dignitra anahy izy aketeo
andeha agnatao andeha aseny vidy akanjo anao zany raha azonao tio zay dignitra anahy na anao hiady varotro lamba bazary kely bazary be mangovotra mihitsy amin'ny dignitra olo mbola tsotsotra kely izy fa enjagna be ny zavatra ataony da iny tompony ny olona rehetra nefa iny karazan'olo iny mangataka fisandratana hoe tompo asandrato isanandro tsy mety riavagna ny mitady fahombiazana nefa tsy tianagna toetra tsara mifanaraka amin'ny fahombiazana tadio zany de zany riavagna mahatonga an'Andriamanitra mitaiza olo agnatina fa sairagnana kely firifiry mo ny vazaha tena ny gazy tena ambady vazaha fa tsy mety mahazo satria raha vonao ke mahazo manadary de magnometsiny ny tompo ianao efa ela ihany tompo zay mba nivavahako zay eza ihany le brésiliane efa ela ihany tompo zay nivavahako zay fa eza ihany le belge Reynard belge tsy mety tonga io satria anao na anao rery an-tragno ao magnadarika ino tonga avany betsaka ny olona sahala am'zany ka za de mba mampianatra anao te zao araka ny tokony ho izy ny vatanao miainga avy amin'ny fahaizanao mitezana io zany ny aviany zavatra rehetra fahendrena miantso fahendrena fahadiovana miantso fahadiovana amen raha mbola tsy voabekonao raha mbola tsy voatezanao ny tegnanao tsy misy zavatra azonao bekona zany eo tadio zany na angataka amin'Andriamanitra ianao promotion hoe fitahiny tragno hoe fiary io vatanao io ary rehefa tsy voatezanao tadio lasanambavy fa natonga an'Andriamanitra ny safidy hipetraka agnatin'ny vatanao io de satria manana ny asiny ny vatanao sinao ve zany enao io zao tsy andeha hipetrapetraka amina quartier fotsiny comme ça tsy andeha hipetrapetraka amina tragno anankiray fotsiny ianao eny andeha ataoko hoe raha vao manana moyen fotsiny ianao andeha hanofa hôtel ka nandeha ny voyage tsy maintsy mitady an'izay mety aminao ianao ka matoa ianao io ny safidin'Andriamanitra hitoetra anatinao hitany fa mety ianao ka Andriamanitra raha mahita ny fetezanao magnino ianao tsy mahita an'le izy asinao ve zany magnino ianao tsy mahita an'le izy fa nendray tady ho ataonao tsinotsinona ny tegnanao nendray tady ampanaovinao zay tiany atao ny tegnanao fa tsy mba jerevanao inona moa ny tokony atao zany zavatra zany no ilaina fampianarana ilaina fitezana raha te hiditra anatin'ny tontolo ny fahombiazana ianao amen raha mitezany zanakanao koa ianao na zanaka lahy na zanaka vavy amboleo karaktera tsara ao anatiny aza diso ampian-tegna loatra izy mba amboleo karaktera tsara erreur anankiray misy zany aty an'Afrika ny zaza viavy ambolegna karaktera anambady hitantagna tokantragno fa ny zaza lehilahy ihany no mba ampianarina hoe anao amelim-bady anao ray mpianakaviana fa ny zaza viavy presque zany fogna vazaha sagasy mbola voasaitagna mama madame président fokotany zaza kely zany fogna atao nefa ndana jereo fa magneragna an'izao tontolo zao eto ambony ty tany ty presque ny vehivavy ny tegna maro vehivavy ny tegna maro de manaonao foana am'izay ny vehivavy na de fantany efa vadin'olo zao aza ataony fomba rehetra satria zany regniny tamin'ny mamany madame président le boekely miaraka aminany tsy président fa jombily de mitady le président izy enjagna zany ane mahatonga ditra isan-karazany regninao gauche à droite io anika na lehilahy tsara petrapetraka andragnony agny magnadary daholo trakatry le tsy magnadary ta iny Jesosy ianao tsy maharaka tsinona ny lehilahy mivava mafy nareo vehivavy reo mba ho maro anisany lehilahy c'est un grand problème vehivavy ny tegna maro anisy
or nefa ny vehivavy rehetra voateraka nitsodrano azy ny de hoe nambady endry tsara tadina tokantrano zany agnisan'ny problème daholo zany. Secret anankiray voalohany atoroko anao mianara aloha mifehy fotoana. Gère bien votre temps. Mianara mifehy fotoana. Fotoana anao zany mba ianara mba fehy izy. Fa misy rehefa nikarazan'olo tara foana zegny raha ataony tara foana. Minambary tara. Ya, matory tara. Miasa tara. Mody tara. Madame tara. Mofo karazany tiny de tarta. Mitovitovy agnarana. Raha izy menao hanina de hoe motarda. Regny tiany regny. Mba ianaro io aloha zany. Tena mba manaova mihitsy exercice ifezagna an'io. Satria ny fahombiazana rehefa tonga ianao amin'ny fotoana ny fahombiazana io tsy manome fotoana malalaka zany. Tetery na fotoana andresanao an'ity raha taditsoisy ity. Andresana telefôny. Ndrendray fianakavianao mety tady agnometsina na resany de tsy magnantsognantso anay mihitsy, tsy raha tsy magnantso izy fa tsy manana fotoana. Ain'Andriamanitra ianao. Io zany mba ianaro de zao. De nenao mbola piasan'olo. De nenao mbola piasana société. De nenao mbola mitantana ny tokantranonareo. Ianaro fehezina fotoananao. Fa mikonty betsaka io rehefa tonga ny fahombiazana. Arakaraka ny mampahomby anao, matery ny fotoananao. Azonao ve zany? Arakaraka ny mampahomby anao, ny matery ny fotoananao. Ka iny Jesosy ianao eninao ve zany zavatra teneniko zany? Di mba ianaro zany, ohatra hoe vao mandray gn'andro, raha mba misy rendez-vous efa nomenao olo, ndana mba vonjeo attends. Raha mba misy programme ataonao, ndana tanterao attends. Zany hoe mahatonga antsika eto misy fotoana antsika tezitra. Satria eo sasaky mba hiresaka aminao. Toy za hoe mba manana fotoana manolona, mialatsiny fa tsy afaka miresaka antsika daholo. Mila mianatra zavatra sahala am'izany ianao, fa tsy mianatra hoe gaboraraka fô. Ary atsika io grand teteky. Da iny Jesosy ianao. De mba mianatra manao ny fanao ny grand. Amen. Fa tsy hoe ianao te ho ministre nefa tia brotsaka. E ministre nino moa ingay. Misy zavatra mila atao mifanaraka. Da in'Andriamanitra anao. Ianaragna nefa zany fa tsy raha tonga ho azy. Ianara. De nenao mbola tsy tonga am'le izy no mianatra an'le izy. De ndana jerevy fa zay zavatra ianaranao ihany matetika no mifanena aminao. Amina fiainana rehetrarehetra zany. Jerevy ny olona tia sport. Matetika regny mifanena amin'ny zavatra enjakaenjagna fo. Ny olona tia mihira any amin'ny cabaret nahitanao azy. Tsy haiko ny olona tia magnino anao. De ny zao zany anao mila mianatra. Ny zavatra tsy nianaranao tsy ifanena aminao. Tadio zany. Fitondran-tegna mila ianarana fa ifanena amin'ny zavatra sahala amin'io anao atsoatsy. Da iny tompo hoe ianaro mifehy fotoana. Alleluia. Indrindrandrindra ao anaty zany omeo fotoana betsaka amin'ny fiainanao ny vady aman-janaka anao. Rehefa manambady anao. Mba mifampijery kely aloha ny mpivady raha ohatra ao ny vadinao. Sasany tsy mpivady mifampijery. Nao maminany ve no io e? Atoko anao niany. Selon za tonga de todiky tarigny. Nao be de nao androany. Amen. Meo fotoana betsaka ny vady aman-janaka. De ny zao zany mila de rehefa zatra neva ke tsy mety tsony raha tsy zay. Meo fotoana betsaka. Amen. Aza atao ambany zavatra. Betsaka rehefa ny couple simbana fahombiaza. Betsaka couple, vie de couple simbana fahombiaza. Le fitahina lasa nanimba le vie de couple.
engany mba tsy hanimba ny vie de couple anao zany. Alléluia. Amen. Mianara zany mba mifehy hoe ty fotoana raiky ty atokako ny vady aman-janako. Alamino ny fotoana ho any ankonana. Tsara be ry havana ny réussir amin'ny fiainana fa raha sagnatria tsy eo ny vady aman-janaka tsy misy varana. Hoe tafita be nefa le vady aman-janaka niara tafita tsisy varana. Agnisan'ny zavatra mahafinaritra fierté mihitsy zany hoe niaraka ny jaly, niaraka ny tongotonony, niaraka tahina, niaraka naomby. Nanao raha tena ohatrany mahita zavatra tena isan-karazany mihitsy ao anatin'izany. Engany mba ho tonga aminao zany fahasoavana zany. Alléluia. I Job ry lasanabavy zay lehilahy anisan'ny nanan-karena indrindra teto ambonin'ity tany ty, tao amin'ny tantaran'ny Baiboly. Fa i Job dia nanana fotoana ho any ankonany. Vakio ny Job voalohany andiny fahadimy 1:5. Nanana fotoana ho any ankonany Job. Ary nataony fomba fanao zany. Amen. Isaka ihany koa zay lehilahy azo lazaina hoe mpanoranto be, mpanan-karem-be, nandomba ny Abrahama papany. Fa nanana fotoana ho any ankonany amin'ny Genèse 26:8. Ka raha ianao milaza fa manompo an'Andriamanitra nefa tsy manana fotoana ho any ankonanao, tsy dia milamina tsara ny fanomponao. Satria zay no natonga ny Baiboly milaza hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ny tenanao iza? Ianao sy ny ankonanao. Zay mahatonga ny Jesosy rehefa nilaza izy indray andro hoe minoza ny Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao. Tsy afa-misaraka zany reo rehefa. Tsy afa-misaraka ianao sy ny ankonanao. Ka raha ianao milaza fa mijoro be, manao tsinitsina ny ankonana, tsy milamina ianao zay. Raha ianao milaza fa manompo an'Andriamanitra be, nefa tsy mavita miservira ny ankonanao, tsy milamina ianao zay. Tahiny Jesosy any ianao. Betsaka ry havana ny lehilahy rehefa misandratra dia tsy mba misangisangy amin'ny vadiny tsonony fa PDG. Madama zao miresaka aminazy mifamaly mbola satria karan'io ny famalina PDG zay amin'ny vadiny. Agnano bisounanjy ramoseny madama dia satria nanjary tsy mety zany ainy Jesosy ianao. Sasany zany moa hatramin'ny asany tamin'ny serity, telefôny tsy azo tantanan'ny vadiny. Asa foagna ny agnatiny teo volaina reto fa asa foagna agnatiny ty tandremo asa zany foagna ny agnatiny. Ny fody ety mizigny tsy fanao ko ndraiky fa samby andiniantsika zavatra. Azo kitikitigny zay ny telefôny fa asa foagna ny agnatiny ko. Ary ataovany kôdy matomboka mihitsy. So dia misokatsokatra. Asa zay foagna ko. Asa nino? Tahiny tompony ianao. Vao miasa hely sasa dia efa maditry, tsy manam-potoana. Vao misy occupation kely, vao mandehandeha kely fidiram-bola dia efa misy solitry. Maro ny zavatra tsy milamina. Ianaro fehezina zavatra. I Jesosy ianao tsy mampaharitra fahombiazan'olona maro dia zany. Ny sasany vao mahazo fahefana mitondra firenena, mitondra fanjakana dia efa magnadary. Dia ndana jereo fa ratsy fiafara daholo ny mpanao politika rehefa tsy mahazo plasy. Tsy manana toe-po mazaka politika. Fa in'Andriamanitra anao, tsy ahoako nambarigny jare. Je dis la vérité. Tahiny Jesosy ianao. Betsaka ohatran'izany. Rehefa ratsy fiafara daholo. Izy mbola nitondra teo na mba hamangy fianakaviana tsy vitany. Efa tsy mitondra amin'izay za igny mokany anare jiaby ny tagnaty foko fogny. Ratsy daholo raha vao tsy manana le toe-po. Ka anao io manana toe-po, za mino fa hoasandratr'Andriamanitra anao. Tadity toroteniko androany ty fa misy aminareo reo azo plasy maventy be.
amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Oza hoe misy aminareo azo place maventy be amin'ny anaran'i Jesosy. Oka mba tsy hoisy zavatra asakana an'izany eo amin'ny fiainanao. Ary zao toroteniko zao a, oreny tontolo rehetra zay misy anao, oreny io domaine misy anao io, oreny fiainanao manokana, fa Andriamanitra nokatra lalana ho anao ho amin'ny fahombiazana. Lazao mafy hoe amen na zay mino an'izany. Alléluia. Amen. Dia ny zavatra anankiray mila jerevanao koa dia ny zao, tandremo ny olona ataonao namana. Matetika averimberiko eto zany toroteny zany. Tandremo ny olona atao namana. Tsy olo jiaby io ataonao namana daholo. Ary agnisan'ny olana amintsika zany, atsika teo tsara eo mason'olona rehetra. Dia ataontsika namana daholo zao rehetra zao. Teo tsara ao anatrehany fianakaviana, teo tsara ao anatrehany fiarahamonina. Anao tsara foana na tsy tsara agnatrehany ary. Tainy tompo ianao. Ny fahombiazana manko ry havana, miantso namana vaovao foana. Anao mbola tsy manambola, anao mbola tsy miasa, anao mbola tsy dia manahoana, qualité hafa mihitsy ny olona magnodidina anao. Fa rehefa anao manomboka miasa ary, miasa amin'ny banky, miasa amin'ny miasa amin'ny coopérative, misy karazana namana vaovao. Rehefa anao miasa jirofo, miasa lavanily, misy namana vaovao. Misy tsy ampoipoizinao, tonga dia tonga aminao eo, na anao ragaga ho laveza ty, satria ny fahombiazana miantso namana. Tadio zany a. Ka eo anao mila mitandrina. Ty olo jiaby te hifandray aminao daholo. Fa tamin'ny anao mbola naia, tsy ny lelafin'ny namana. Fa anao zao raha vao misandatra anao ke milaza aminao za fa occupé anao e. Tainy Jesosy anao. Lasa manana relation marobe anao. Eo ny tegna mila hitandremanao amin'le relation anagnanao. Amen. Tainy Jesosy anao. Secret anankiray manaraka. Tandremo ny fijangajangana. Tsisy magnanao me. Natomboka ke raha zany pasteur. Hoe tandremo ny volanao. Amen. Tonga tamin'ny raiky igny, ndray tsy tembozaka aby. Tainy Jesosy nenao io e. Jereva mialatsiny amintsika lehilahy jiaby, fa ny lehilahy matetika rehefa misandatra ampirafo. Manana maîtresse. Me maro ny sipany. Satria izy mbola tsy niasa zegny viavy zingeny tsisy mandeha. Tsisy. Sovy. Ya. Fa nanomboka izy raha igi. Io anao ne raha vao manambolana be tampanao ry lazany rehefa bogosité daholo. Ya. Anao vao tiako ny tampaninao karaha mirirarira. Karaha nazo amin'ny sisiny aozy. Anao le zéro igny. Izy avy zare ibedo le mipetraka mba tsy nataonjare ibado ara. Tainy Jesosy anao a. Mila mitandrina e. Satria lasa manana fahefana amin'ny zavatra maro anao. Izinao? Ohatra anao zao ohatra manana orinasa. Dia zay vehivavy mitady asa misarisarina aminao. Ohatra anao zao tompona andraikitra ambony, dia tonga ho azy zany fa tsy anao tsy no mitady an'izany. Ohatra fotsiny anao ke mpandeha tongotra iky nanomboka nandeha moto, tsy ataonjare mbola tsara tsona fa bonjour. Nefa anao taloha mbola tsara. Bonjour. Bonjour monsieur. Da manaranara itroko tegna. Aregny anazy. Bonjour monsieur. Satria nanomboka nahita biwizy zareo, biwizy.
Anao zany ia bio izy BWS 100. tay Jesosy anenao ia mila mitandrina tenenao zany lekakinao mila mitandrina hoe zay natonga ny Job nilaza amin'ny Job 31 ozy Job hoe efa nampanekeko ozy ny masoko, efa nampanekeko ny masoko. Job multimillionnaire io miteny io, Job multimilliardaire, nefa jerevony fitondrantegnany. Mampalahelo ny fiainan'ny lehilahy anankiray raha tsy mahafehy tegna nefa misandratra, mitovy amina biby. Palahelo. Olo jiaby magnaja anazy, zazakely tsy ampy taona mampibolaka anazy. Ivery sasa fa voninahitra izy igny. Anao bolibolainao le raiky tany jiaby. Latsapady ianao. Tena milaza aminao za. Satria misy manko ravagna olona mieritreritra fa izy abolabolako olo io veriny fa napezy izy afa baraka tompoko. Afa baraka ianao. Azonao ve zany? Olo tsy tokony ahita bolaka anao nahita daholo. Na izy koa ne mety gaga. Na izy koa mety gaga. Ué, karanio. Fa raha anao tsy fa tsy mivolagna. Ianao mizesta fa zakako, zakako, zakako. Zany ane mahatonga anao ndray mahontany nandritry ny taona zay zovidolo nampibolaka anao io nandritry ny taona. Zany mahatonga anao latsabintagna io. Ya, very asy. Andriamanitra matoa nifidy hitoetra ao anatinao satria hitan'Andriamanitra fa tsara honenana ianao amin'ny ry pasteur agny. Ya. Fa lasa anao nagnara-baraka tegna nijery samby ramoramora. Nagnala baraka tegna na bolaka tovavy. Sasany erany ty bavy be mola mampibolaka ananjy fo. Nefa agnarany amin'io mba monsieur l'ingénieur, monsieur le professeur. Olo jiaby amin'io magnaja anazy fa iregny tompoko dia mampibolaka azy. Ny zanany magnaja anazy, fiarahamonina magnaja anazy, fa raha tsisy dikany magnala baraka anazy. Tandremo ny tegnanao. Matoy izy io safidiny Jesosy hitoeragna masina. Donc zany ianao manankasina. Manankasina edivy. Ta iny tompony ianao. Alléluia. Mampalahelo ravagna ny fiainan'olona anankiray raha ohatra zaka misandratra nefa tsy mahafehy tegna. Possible io lasa manimba tokantragnon'olo no le fisandratagna anazy misy tokantragnon'olo simba. Possible io manimba zanak'olona. Raha mbola tsy voafehinao ny tegnanao aza mbola mangataka fisandratana. Maro raha maratra e. On sasany vao manambola ino raha mba maventy be agnaty lohany eo agnano bara hony, agnano bara. Za io agnano bara ozy. Oh, oui. Zany ve mba farany fahombiazana mba hitanao? Azara vao misy sosake anangana discothèque. Maintsi anao raiky fo mandihako. Fantaranao ananjy. Lasa igny fahombiazana igny animbany olo, animbany fiainan'olo. Ta iny Jesosy ianao. Alléluia. Satria za mbola veriko ihany zay zavatra ao anatinao no avoaka ny fahombiazanao. Izy ny karazandraha miskane fotsiny. Avokany sak. Zay zavatra mpandalovagna ao riany no avokany. Ka saintsaino zany melohany isandratanao olona sala amin'ny ahoana ianao. Lehilahy sala amin'ny ahoana ianao, vehivavy sala amin'ny ahoana ianao. Lazao hoe amen. Alléluia. Amen.
Hitanao ny vola ny fanagnam-bola. Ny vola dia zavatra oam-po no arahany. Zavatra oam-po. Ny vola rehetrarehetra. Zavatra oam-po no arahany. Ka raha olona tia manompo an'Andriamanitra, amin'ny fotoana manam-bola izy, dia mahavita manompo bebe kokoa. Fa ny olona feno friariana, rehefa manam-bola izy, mitombo tsangitsangenina azy. Ny olona tendakanina, rehefa manam-bola izy, feno sosisy andramonjary. Enomby maty. Zay ao am-po ihany nao vokany. Tainy tompo ianao. Halleluja. Dia bika magnaraka, maraparanantsika anazy, fehezo ny avonavo. Aza miavo. Omaly zany nanao publication anankiray. Ny avonavo dia sahala amina ballon anankiray, feno. Vao potserina filo, tonga dia mipositra. Raha ny fanagnan-karena, ny fisandrantana miaraka amin'ny avonavo, tandremy fa ho avy ny filo parasy. Ballon raha vao feno afaka magnembagna mandeha, fa ira vao mitroko amin'ny raha, samy miala. Kaza miavonavo, mba tonga anao isandatra mandrakizay, ary tsisy raha tafitrokotroko aminao. Tainy Jesosy enenao. Alleluia. Zao manko le izy, ny olona miavogna rehetra, dia tsy hitanao mihitsy raha tsy efa fotoana misandatra izy. Satria anao tsisy nininoky ino avonavonanoky. Zany diny avonavony tsy manana. Ia. Anao raha tsisy ka le hiavogna amin'jovy anao. Eo anao. Fa ny avonavogna rehetra miandry fotoana ny fisandratana. Andrasany anao misy vola igny, valefy volagno, vavaratsio izy le zalahy, vavaratsio. Dia parenao amin'igny ratatatatatatatata mamavaratso. Anao misy karaha le olo regny mandigny izy mamo vao ty ady. Ino tsy mamo keko mafandrambe. Ya. Misy olo mamo vao mamavaratsy vady. Rehefa ao anaty le izy dia hivoaka fa miandry toaka fô. Ireny zany tegna mariny tsy hamo anazy io izy io. Sabe maregny moka izy vao nagnino marony hamo anazy lengany. Vangoto tefaka izy lerany tsy mamo. Fa menimeny andavanandro fô mandigny alcool fô, mandigny toka gaz fô vao magnadary. Tain'Andriamanitra nenao. Tainy Jesosy enao. Halleluja. Agnisan'ny problème misy amina couple ty resako anao. Satria possible mety niaraka ny jaly, mety niaraka raha fa fotoana misandatra, dia samby tsangitsangeny amizay satria ao le avonavo. Ao le tsisy fanetrentena mihitsy na ny kely ara. Tain'Andriamanitra nenao. Halleluja. Mila mifagnaja foana na efa misandatra azy. Mila manetry tena foana na efa misandatra azy. Ka hoavo za teo ny fahombiazana. Mba ianaro reto lesona natoroko anao reto. Oka zany no mba hanagna devoir à la maison manomboka zao jusqu'à tonga van'le izy dans 5 jours. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manonona teny aoka ho amin'ny fahombiazana ane zay rehetra ataonao. Amin'ny herinandro io ahita fahombiazana goavana ane ianao. Isokatra amin'izay ny lalana nidy rehetra. Andriamanitra androtsaka ranoram-pitahiny, ranoran'ny valimbavaka, ranoran'ny fahombiazana, falebiazana, fahitam-pity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Libereko eto zany onction zany zao. Zay vonina andray aoka isambotra mipinoana ianao. Zay rehetra matsapa ny tegnany fa ho anazy zany teny zany raiso ampinoana zany. Fa nomeanao fahombiazana ny Andriamanitra. Anomeanao fitahina ny Andriamanitra. Anomeanao falebiazana ny Andriamanitra. Misaotra Tompo. Mankasitraka anao zay. Midera anao zay. Mitsaoka anao zay. Tanterao ara Tompo amin'ny fiainan'ny reto mpanomponao zany. Faingana ianao Jesosy. Faingana jorony fanelorany Jerusalem. Faingana retony Tiro zava. Faingana jorony fanelorany
mitsangatsika tanurani Jerusalem faingana retu nitiro arasakani alamapa faingano faingana rinamaku andawe faingano faingana rinamaku andawe tikanao mpisanganany io mba anavao ny fanolorany tenenao amin'Andriamanitra. Teneny mihitsy hoe Jesosy eo mioa hoe ny toetra mahazaka fahombiazana, mioa hoe ny hery azakako ny fahombiazana, mioana hoe Jesosy tompo ny fahendrena afahako mifeny fahombiazana. Tena mangata mihitsy ianao an'izany fahasoavana zany amin'izao fotoana izao, mivavaha mifono manontolo. Raha eo mangataka aminao satria ny raisinay teto ny sodrano, raisinay teto androany ny fahasoavana afahanay miaino anaty fahombiazana. Taio ara tompo ny tsiraray avy, taio ny vahoakanao, taio ny mpanomponao mba hazaka fahombiazana. Tompo meo anay ny fahendrena avy any aminao, meo anay ny fahaizana mifehtena, meo anay tompo ny fahaizana mitondra tena tsara. Faingano amin'ny anarany Jesosy. Amen. Mazoto toerana vetivety rehetra. Zay riavana ny azontsika natao tao anatin'ny kilta faharoa fa mino fa nandray zavatra ianao teto androany. Azadino araka ny lazaiko anao toany ny asan'Andriamanitra. Amin'izao famaranana zao moa tsika dia agnatanteraka fanatitra manokantsika ny amin'ny fanamboaran-trano. Zay mba resy lahatra ka niomana dia alatsakitsika amin'ity anankiray mpivoany eto zay mba afafitsika ho amin'ny fananganatsika ny fiangonatsika. Fa ny fanatitra malalaka rehetra kosa dia ataotsika amin'ny sisindreo ny ampahafolo-karena sy ny fanatitra. Asandrato ary fa ivavakitsika. Raha eo ndretsay androany mamafy, ndretsay androany manolotra ampahany amin'izay nitahinao anay ho ato ny fanjakanao. Oka tompo mba tena ho tahina, oka tompo mba hitondra valiny lehibe. Ao reo izay amafy amin'ny fananganana ny tranom-piangonana. Ao tompo reo izay manome fanatitra malalaka sy ny ampahafolo-karena. Ianao Jehovandriamanitra ny hitahy azy arak'izay nataony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsangana antsika avy any aoriana magnatanteraka ny fanatitra. Kita
mandaina vola ranefia ianalina fidy tsy mety tola naitokany aza nataony solona modenahona lotsy mandray manao tolorana ilony fambotsena eivalelo lekoanitsena diany firenena somilotsiate imenutana taimanabara ilkawagerine cesonanejikena ungani sulufuga sibaufamotena Oyarai muditigaruna wanonuni abiri isuluneluka ipetemami namuyigire umwana haruna iloni mamotena eibaleta nekwamitena ianifirenena Amen. Aza dino rapitso maraina misy maraimbo avao eto a. Basa mimba tonga fa iaraka eto tsika rapitso maraina. Manomboka amin'ny demi heure sasany maraina anokafatsika ny herinandro. Na azo tsodrano ianao teo igny a, ndao mba tonga eto tsika rapitso maraina mba iaraka andray fahasoavana. Ho isy karazana teny spécial omenanao rapitso maraina anokafanao ny herinandronao. Tahin'Andriamanitra ny ianao a, vavaka atsika amarina fotoana. Raha eo misotranao manokana zay satria no tahinao, nomenao fandresena, nomenao fahasoavana. Tsapanay Jesosy ankehitriny fa teto ianao ary nanome lesona, nanome fampianarana, nanome fitahina. Aoka tompo zay rehetra tonga teto atsapa zavatra ary iverineto miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona. Mankasitraka tompo ao, ho farananay ny fotoana amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy manao hoe reneo zay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao aniny sitraponao, ny tian-tany ho tahaky ny an-danitra, omeo anay anio zay anina sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay zay meloka taminay, ary aza mitondranay mo amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Teneno zay olona akaikinao hoe manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Samby tahiny Jesosy daholo ary a, mahomby aza mandrakizay. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Izy io na firaisana, izy io na firaisana, izy io na firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny hery